अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है। और ये जो चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं वो न्यू एडिशन बुक, जो आप लोगों की न्यू बुक आई है 9th की इंग्लिश, ये वो चैप्टर हम पढ़ाएंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी रीडिंग के साथ साथ कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसके हम मीनिंग भी साथ साथ इसको कवर अप करते जाएंगे। तो आप पेपर और पेन ले ताकि आप साथ उसको नोट डाउन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, हु इज़ लविंग कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोर्स। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, जो उनको प्यार से हम कहते हैं लाल लतीफ़, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet, जो कि एक सिंधी सूफी स्कॉलर है। मास्टिक मीन्स सूफी, मतलब एक सूफी शायर हैं, और सेंट मीन्स खुदापरस्त लोग। तो जो शाह अब्दुल लतीफ़ थे वो खुदापरस्त भी थे और शायर भी थे। He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. इनको शुमार किया जाता था बड़े मुस्लिम शायरों में जो कि सिंधी लैंग्वेज के थे। Information about the life of Bhatai has mostly been collected from the oral tradition. और जो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है भटाई की लाइफ से रिलेटेड, वो ज़्यादातर क्या है, ज़ुबानी रवायात है हमारे पास, ओरल ट्रेडिशंस। A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays dramas, एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट और राइटर प्ले ड्रामा एंड स्टोरीज़ जो कि हैं मिर्ज़ा खलीज बेग, वो कहते हैं कि उनके पास जो है डिटेल्स मौजूद हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की, जो कि उन्होंने कलेक्ट की कुछ पुराने लोगों से जो कि रह रहे थे उस दौर में। These people have heard these facts from their fathers and grandfathers. उन लोगों ने ये बातें जो फैक्ट्स थे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के, उन्होंने अपने आबा अजदाद से सुने, और कुछ तो वो हैं जिन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई से उनको देखा भी और उनसे बात भी की। As a Sufi poet, Latif Years is held at a shrine every year on 14th Safar. एज ए सूफ़ी पोइट, मतलब एक जो सूफ़ी शायर की जो हैसियत रखते थे लतीफ़, और उनके जो ईयर्स हैं वो हर साल 14 सफ़र, जो कि दूसरा महीना है इस्लामिक कैलेंडर का, मुनक्किद किए जाते हैं। Thousands of people gather and listen to saint songs sung on the tamburo. हज़ारों लोग जमा होते हैं और सुनते हैं सेंट सॉन्ग्स, मतलब रिलीजियस सॉन्ग्स, जो रूहानी सॉन्ग्स होते हैं, जो कि बजाए जाते हैं टम्बूरो। टम्बूरो बेसिकली इन्वेंट जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने ही किया, और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि चमड़े पे बनाया जाता है, जिसको चमड़े बना स्ट्रेच करके ऑन अ राउंड फ्रेम एंड बीटन विद द स्टिक, और उसको बजाया जाता है, लकड़ी से बजाया जाता है। Many learned men read papers that tells about लतीफ़'s life and his poetry. कुछ लोग जो हैं वो पेपर्स पढ़ते हैं ताकि हमें लतीफ़ की लाइफ के बारे में कुछ पता चल सके या उसकी पोइट्री के बारे में। Some of the key aspects shared by different scholars about लाल लतीफ़ are as given below. जो कुछ की एस्पेक्ट्स हमें गिवन है, जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने हमें गिवन किए शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की लाइफ के बारे में, वो हम पढ़ते हैं, जो कि हमें नीचे गिवन है। पेन नंबर 1 पे हमारे पास आता है बैकग्राउंड एंड फैमिली। तो हम पढ़ लेते हैं नंबर 1। शाह लतीफ़ एंसेस्ट्रल रूट्स ले इन अफगानिस्तान। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ के जो आबाई रूट्स हैं, मतलब आबा अजदाद, वो रहते थे अफगानिस्तान में। सम हिस्टोरिकन से दैट शाह's फादर सैयद हबीब शाह, कुछ हिस्टोरिकन्स का कहना ये है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के बाप सैयद हबीब शाह, वो उन्होंने हिजरत की मतियारू से, हिज एंसेस्ट्रल होम इन अफगानिस्तान। उन्होंने मतियारू से हिजरत करके वो अफगानिस्तान में आए, जो कि उनका आबाई अजदाद का घर है। टू बेनपुर इन सिंध in order to gain spiritual contact with बिलावल, a local fierce man. उन्होंने
نزدیکی بڑھانے کے لیے روحانی جو کہ ایک لوکل پیوز ہیں, مطلب ایک ریلیجیس بندے تھے, بلاول. Others say that his ancestor migrated to Sindh from Herat. اور کچھ لوگ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے باؤ اجداد جو ہے وہ مائگریٹ کر کے ہرات سندھ آئے تھے, ہرات سے. سندھ واز دین سینٹر آف مسلم کلچر اینڈ شاہ لطیف اینسسٹر. اور جو سندھ ہے وہ سینٹر آف مسلم کلچر کہا جاتا ہے, اینڈ شاہ لطیف اینسسٹر لائک اٹ سو مچ. اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کے باؤ اجداد نے سندھ کو بہت پسند کیا, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس کو اپنا گھر بنائیں گے, مطلب وہ سندھ میں رہیں گے. تو سیکنڈ پہ کی اسپیکٹ ہمارے پاس یہ ہے. ان 1742 شاہ لطیف لیفٹ ہز ہوم اینڈ وینٹ ٹو لیو آن اے ماؤنٹ ایٹ سم ڈسٹینس فرام ہز ولیج. ان 1742 شاہ لطیف نے اپنا گھر چھوڑا اور وہ رہنے چلے گئے ماؤنٹ, مطلب ٹیلا ایٹ سم ڈسٹینس فرام ہز ولیج, جو کہ کچھ دوری پر ہی تھا ان کے گاؤں سے. اے ماؤنٹ آف سینڈ از کالڈ بھٹ. ایک مٹی کے ٹیلے کو بولتے ہیں بھٹ کہا جاتا ہے ان سندھی میں مٹی کے ٹیلے کو کہا جاتا ہے بھٹ. ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ ہی لیوڈ آن دس ماؤنٹ فار دا ریسٹ آف دا لائف. یہ وہ ریزن تھا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی ریسٹ آف دا لائف ہے وہ اس مٹی کے ٹیلے پہ گزاریں گے. شاہ لطیف کیم ٹو بی نون ایز اے سینٹ آف بھت. اور شاہ عبداللطیف جو ہے ان کو جاننے لگے لوگ کس کے نام سے, سینٹ آف بھت کے نام سے جاننے لگے لوگ. ٹو دس ڈے ہی از فیمس آل اوور دا کنٹری ایز شاہ عبداللطیف بھٹائی. اور وہ آج کا دن تھا جب شاہ عبداللطیف بھٹائی وہ ہے پورے کنٹری میں فیمس ہو گئے. کس کے نام سے, شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نام سے فیمس ہو گئے. اور شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ, یا ان کو کہا جاتا تھا شاہ لطیف آف ماؤنٹ, مطلب شاہ لطیف آف ٹیلا, مٹی کا ٹیلا. سو تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن. شاہ بھٹائی واز بورن ان 1689 AD. یہاں پہ جو آپ کو گیون ڈیٹس گیون ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے پاس یہاں پہ ہے شاہ بھٹائی واز بورن ان 1689 AD. AD مطلب اینو ڈومینو. شاہ بھٹائی واز بورن ان 60. تو نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن. شاہ بھٹائی واز بورن ان 1689 AD. یہاں پہ جو آپ کو ڈیٹس گیون ہے ان کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ آپ لوگوں کے پاس امپورٹنٹ ہے. اوکے, شاہ بھٹائی واز بورن ان 1689 AD 14 صفر 1102 AH. یہاں پہ AH جو گیون ہے وہ ایئر آف ہجرا ہے, اینو ہجرا, ٹھیک ہے. ان اے اسمال ولیج کالڈ ہالا ہیولی. وہ پیدا ہوئے تھے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کو کہا جاتا ہے ہالا ہیولی. A few miles to the east of the present town of the بھٹ شاہ, جو کہ کچھ میلز کی دوری پر ہے ایسٹ, جو کہ آج موجود ہے بھٹ شاہ کے ایسٹ پہ. لطیف واز ریزڈ ڈیورنگ دا گولڈن ایج آف سندھی کلچر. لطیف کی جو پرورش کی گئی تھی وہ گولڈن ایج آف سندھی کلچر میں کی گئی تھی, مطلب اس دور میں سندھی کلچر کا جو زمانہ تھا وہ عروج پہ تھا. ہز فرسٹ ٹیچر واز اکھنڈ نور محمد بھٹی. ان کی جو پہلی ٹیچر تھی ان کا نام ہے اکھنڈ نور محمد بھٹی, بٹ لیکن زیادہ تر انہوں نے سیلف ایجوکیشن لی. Although he received little formal education, لیکن انہوں نے کچھ چھوٹی جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ ریسیو کی. The Risalo provides proof that he knew Arabic and Persian quite well. ان کا جو رسالہ ہے ان سے ہمیں یہ معلوم ملتا ہے کہ ان کو عربک اور پرشین کافی حد تک آتی تھی. Various references in Shah Risalo indicate that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and Hadith. کافی ہمیں ریفرنسز مل جاتے ہیں شاہ رسالوں میں, جو ان کی کتاب تھی وہاں پہ ہمیں کافی انڈیکیشنز مل جاتے ہیں کہ ان کی شاہ عبداللطیف بھٹائی کی گریٹ نالج تھی کس کے بارے میں, ہولی قرآن اور حدیث کے بارے میں. ہز پوئٹک کلیکشن انکلیوڈ مثنوی آف مولانا جلال الدین رومی اینڈ شاہ کریم's پوئم. ان کی جو پوئٹک کلیکشن تھی اس میں انکلوڈ یہ سب چیزیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ امپورٹنٹ ہے, آپ کو مینشن کر لیں, نوٹ ڈاؤن کر لیں اس کو. مثنوی آف مولانا جلال الدین رومی اینڈ شاہ کریم's پوئم.
फिर नंबर 4 पे हमारे पास आता है यूथ. यंग लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड. जब शाह अब्दुल लतीफ़ जवान थे तो उनका एक सेंसिटिव माइंड था. वाइल ही वॉज ओनली अ बॉय, जब वो एक लड़के ही थे, ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री, उन्होंने पोइट्री को कंपोज करना शुरू कर दिया. हिज एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर फिल्ड हिज हार्ट विद लव ऑफ गॉड. इनको जो एडमायर किया वो था ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की खूबसूरती ने, जिसने इनका दिल है मोहब्बत से भर दिया अल्लाह के लिए. In 1713 the Sufi poet married with बीबी साहुदा बेगम. अब 1713 में जो सूफी शायर है हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, उन्होंने शादी की, जिनकी बेगम का नाम था बीबी साहिदा बेगम. His wife died at an early age. इनकी बेगम का इंतकाल हो गया. बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रन, इनका इंतकाल वब हुआ जब इनकी कोई औलाद भी नहीं थी. हाउएवर शाह नेवर मैरिड अगेन. लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने कभी दोबारा शादी नहीं की. हिज हार्ट टर्न मोर एंड मोर टुवर्ड्स रिलीजन एंड डिवोशन. इनका जो दिल था वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजन की तरफ, मज़हब की तरफ बढ़ता चला गया. एंड ही फेल्ट रेस्टलेस. He found it difficult to live in a normal domestic life. उसके बाद हमारे पास आता है स्पिरिचुअल ग्रोथ. स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमारे पास है लतीफ़्स लव्स ऑफ गॉड ग्रू मोर एंड मोर. शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का मोहब्बत खुद अल्लाह की तरफ बढ़ती चली गई. टू द एक्सटेंट दैट ही फाउंड प्लेजर ओनली हिज डिवोशन. यहाँ तक कि उनको जो आराम सुकून मिलता था सिर्फ प्रस्तिश करके ही मिलता था. As a result, he spent most of his times in prayers and deep thinking, जिसके नतीजे में वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है दुआ करते हुए और गहरी सोच में बिताते थे. His spiritual power grew stronger with prayers and devotion. इनकी जो spiritual power थी, रूहानी कुव्वत थी, वो बढ़ती से बढ़ती चली गई. किसकी वजह से? दुआ की वजह से और डिवोशन की वजह से. So much that the people began to be attracted towards him. इसी तरह जो लोग थे वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए. एनीवन हु केम टू हिम वॉज स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड बाय हिज जेंटल वेज. जो भी लोग इनकी तरफ आते वो इनसे काफ़ी मुतासिर होते. एंड हिज फॉलोवर्स इंक्रीज डे बाय डे. और इनके जो फॉलोवर्स थे, उनके चाहने वाले थे, वो दिन ब दिन बढ़ते चले गए. क्लोज टू द माउंट ऑन विच लाल लतीफ़ केम टू विजिट इज़ अ नेचुरल लेक. His poetic nature loved the calm atmosphere. इनके जो poetic nature था, मतलब इनका अंदाज़ ये था कि इनको हमें शांत जगह है पसंद थी, तभी वो जाके के लेक के किनारे, दरिया के किनारे बैठा करते थे, जो कि क्लोज था माउंट ऑफ विच लाल लतीफ़ केम टू लिव. ठीक है, जहाँ वो रहा करते थे, मतलब वो जो दरिया था वो करीब था किसके? मट्टी के टीले के, जहाँ वो रहा करते थे, क्योंकि वहाँ का माहौल जो था वो पुरसकून था और उनका जो नेचर भी यही था कि वो पुरसकून जगहों पे ही अपना रहना पसंद करते थे. ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द लेक. और उनका ज़्यादा टाइम जो है वो दरिया के किनारे बैठकर ही गुजरता था. एज ही सेट देयर ही प्रे टू गॉड एंड समटाइम कंपोज वर्सेस इन हिज प्रेज. और वो वहाँ बैठकर दुआएं अल्लाह से करते थे और समटाइम्स और कभी कभार वो वर्सेस कंपोज भी करते थे उनकी हमद सताइश के लिए. सो दैट्स इट. ये हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हुआ जाता है. अब बाकी के जो पेजेस हैं हमारे पास, पेज नंबर 27 और 28 जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे. और प्लस इनकी जो क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज़ भी हमें गिवन है उनको भी कवर करेंगे. सो अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा. और ये जो आप लोगों को रीडिंग करवाई जाती है इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, ताकि आप लोगों के पास जो मुश्किल अल्फाज यहाँ पर बताए गिवन होते तो आप उसको ईज़िली कर सकें.